रबिया के कहने पर हया ने परेशान होकर उसकी तरफ देखा। तुम कल यूनिवर्सिटी जाओगी और जाकर आरिस खान ज़ादा के मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारोगी कि उस थप्पड़ की गूंज पूरी यूनिवर्सिटी में सुनाई दे। मम, थप्पड़ कैसे? रबिया के कहने पर हया ने हक्का बक्का होकर उसकी तरफ देखा। तो ठीक है, फिर मुझे अपने साथ यूनी ले जाओ, मैं थप्पड़ मारकर उस कमीने का मुंह तोड़ आती हूँ। रबिया सचमुच तैयार हो गई। नहीं, तुम कैसे? हया ने उलझकर उसे देखा। जब तुम ये काम नहीं कर सकती तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा ना, और अब मैं मजीद कोई बहस नहीं सुनूंगी। या तो तुम खुद ये काम करोगी या मुझे लेकर जाओगी। रबिया ने हाथ उठाकर बेलचक अंदाज में कहा। तो वो कुछ पल जैसे सोचती रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, नताइज ख्वाह कुछ भी निकले, मैं ये काम कल जरूर करूंगी। उसके कहने पर रबिया खुश हो गई और तसल्ली देते हुए बोली, फिक्र मत करो, अगर उसमें जरा भी इज्जत नफ्स होगी तो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। दूसरे दिन वो एक मजबूत इरादे के साथ यूनी आई थी। आरिस खान ज़ादा उसे डिपार्टमेंट के लान में ही अपने ग्रुप के साथ बैठा नजर आ गया था। हया पर नजर पड़ते ही उन लोगों ने माना खेज अंदाज में सीटियां बजानी शुरू कर दी। अरे आरिस खान, यार बुल्लानी तो फिर आ गई, जबकि हमें तो लगा था नहीं आएगी। अब किसी लड़के ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, हाँ, होते हैं कुछ लोग डीठ और बेगैरत, ये मुल्लानी भी शायद उन्हीं लोगों में से लगता है, मजीद इलाज करना पड़ेगा। आरिस खान ज़ादा ने तनफ्फुर भरे अंदाज में उस लड़के को जवाब दिया। हया जो तज़बज़ब में मुब्तला सुस्त कदमों से वहां से गुजर रही थी, ये सोचते हुए कि रबिया की बात पर अमल करे ना करे, आरिस खान ज़ादा के इलाज वाली बात पर यकदम फैसला कर गई। रबिया ठीक कहती है, अगर मैंने अब इसका मुंह न तोड़ा तो कल को ये कोई बड़ी हरकत कर सकता है, और एक बार इसको सबक सिखा दूं तो इसके दोस्तों की भी हिम्मत नहीं होगी बकवास करने की। वो यही सोचते हुए आरिस खान ज़ादा के सामने जा खड़ी हुई। उसने बेहद हैरान निगाहों से अपने सामने तनकर खड़ी उस बुर्के वाली लड़की को देखा। उसके दोस्तों के चेहरे पर भी हैरानगी थी। क्या बात है मुल्लानी, तुम खुद ही शेर की कछार में अभी इसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब हया ने अपनी पूरी ताकत से उसके मुंह पर तमाचा दे मारा। थप्पड़ की आवाज काफी ऊंची थी। आरिस खान ज़ादा एक पल को हैरत और बेयकीनी से साकित रह गया। उसके दोस्तों का हाल भी उससे मुख्तलिफ नहीं था। वो सब उसकी जुर्रत पर शशुद्ध रह गए थे। सिर्फ आरिस खान ज़ादा और उसका ग्रुप ही नहीं, बल्कि वहाँ मौजूद और आसपास गुजरते दूसरे लोग भी दंग रह गए थे। ये शायद इस यूनिवर्सिटी में अनोखा वाक़या हुआ था जो किसी ने आरिस खान ज़ादा पर हाथ उठाने की जुर्रत की थी, और वो भी एक लड़की ने। एक पल की हैरानगी के बाद आरिस खान ज़ादा गुस्से से पागल होते उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। जब उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया, छोड़ो मुझे, इस 2 टके की बुर्के वाले की इतनी हिम्मत कि आरिस खान ज़ादा पर हाथ उठाए, मैं इसे जान से मार दूंगा, औकात क्या है इसकी। वो दहाड़ रहा था, गुर्रा रहा था। उसके दोस्त बमुश्किल उसे काबू करते हया को वहां से जाने के इशारे कर रहे थे, जो बेखौफी से वहां खड़ी हुई थी। ये थप्पड़ नहीं, ये थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। आइंदा अगर मेरे रास्ते में आए और मुझसे बदतमीजी की या मुझे छुआ तो ऐसे और कई थप्पड़ पड़ेंगे। ये यूनी तुम्हारे बाप की नहीं है जहां पर तुम्हारी मर्जी के लोग रहेंगे। अगर तुम में जरा भी इज्जत नफ्स और गैरत होगी तो आज के बाद मेरे सामने भी नहीं आओगे, समझे। वो उंगली उठाकर वार्निंग दे रही थी। आरिस खान ज़ादा ने खून आशाम निगाहों से उसे देखा। अगर उसके दोस्तों ने उसे पकड़ रखा ना होता तो वो इस लड़की का हश्र नश्र कर देता। यूनिवर्सिटी हैरत से तमाशा देख रही थी। खास तौर पर वो लड़कियां बहुत खुश हो रही थी जिनको आरिस खान ज़ादा ने कभी लिफ्ट न दी या दिल भर जाने पर छोड़ दिया। उसने रबिया के कहने पर आरिस खान ज़ादा को सबक सिखाने के लिए थप्पड़ तो मार दिया था, मगर दिल में डर गई थी थप्पड़ खाने के बाद वो जिस तरह मुश्तइल हुआ था, न जाने बदला लेने के लिए क्या करता। वो इतनी खौफजदा हुई कि 2 दिन यूनिवर्सिटी ना गई। तीसरे दिन जाने का सोच रही थी जब एक ऐसे गैर मुतवक्के मुसीबत नाजिल हुई जिसने उसे और उसकी माँ बानो बेगम को शशुद्ध कर दिया।
اس کے بابا وقار احمد کو پولیس نے ڈرگز کے کاروبار میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ ڈرگز ان کی دفتری بیگ سے نکلی تھی۔ ثبوت ملنے کے بعد مزید شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ نوکری بھی جاگ چکی تھی اور اب وہ جیل میں تھا، حالانکہ وہ بے حد ایماندار انسان تھے۔ نہ جانے وہ اس مصیبت میں کیسے پھنس گئے تھے۔ حیا اور بانو بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں۔ فیملی یا رشتہ داروں میں کوئی بھی ایسا مخلص بندہ نہ تھا جو وقار احمد کی رہائی کے لیے باغ دوڑ کرتا ساتھ دیتا۔ جو ایک دو تھے وہ یہ کہہ کر سائیڈ پر ہو گئے کہ سارے ثبوت وقار احمد کے مجرم ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں، اس لیے وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ حیا کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایسے میں ربیہ تسلیہ دینے کے لیے مسلسل اس کے پاس موجود تھی۔ حیا کو امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی جب اچانک اسے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ حیا آواز سن کر ساکت رہ گئی۔ وارث خان زادہ تھا جو اسے کہہ رہا تھا کہ اگر وہ اپنے باپ کی عزت کے ساتھ رہائی اور نوکری کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے کل یونیورسٹی میں سب کے سامنے عارض خان زادہ سے چوری کرنی ہوگی، ورنہ اس کا باپ کبھی جیل کی سلاخوں سے باہر نہیں آ سکے گا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بہتی آنکھوں کے ساتھ ساکت بیٹھی تھی۔ یارز خان زادہ کا کیا دھرا ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس اپنے باپ کو بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ عارض خان زادہ سے معافی مانگ لے۔ ربیہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ انکل کی خاطر اس کمینے انسان کی ڈیمانڈ پوری کر لو۔ وہ رونے لگی، کاش میں نے تمہاری بات نہ مانی ہوتی، ربیہ اس کو تھپڑ نہ مارا ہوتا تو اب وہ اس حد تک تو نہ جاتا۔ سوری یار، مجھے لگا تھپڑ کے بعد وہ پیچھے ہٹ جائے گا، مگر مجھے کیا پتا تھا وہ ایسا کرے گا، ربیہ نے نادم ہو کر کہا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، تھپڑ کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہ تو نکل چکا تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، روتی اور سوچتی رہی۔ صبح ایک فیصلہ کر کے اس نے عارض خان زادہ کو میسج کر دیا، میں تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ جواباً عارض خان زادہ کی طرف سے گڑ کا میسج آیا۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی عزت و نفس کا جنازہ نکالنے کے لیے جا رہی ہو۔ اسے اپنی اس خواہش پر سخت پچھتاوا ہو رہا تھا جس کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب دیکھا اور امیروں کے لیے مختص اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ وہ جب ڈپارٹمنٹ پہنچی تو عارض خان زادہ اپنے گروپ کے ساتھ سامنے ہی بیٹھا تھا، جیسے اس کا انتظار کر رہا ہو۔ حیا شش و پنج میں مبتلا ہو گئی کہ جائے نہ جائے، کیونکہ اس نے سمجھا تھا جب وہ اس سے معافی مانگے گی تب صرف اس کا اپنا ہی گروپ ہوگا ساتھ، مگر یہاں تو اس کے گروپ کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے تھے ابھی وہ ارادہ ملتوی کرنے کا سوچ ہی رہی تھی جب عارض خان زادہ کا میسج اس کے فون پر آیا۔ وہ اسے آ کر ان سب کے سامنے معافی مانگنے کو کہہ رہا تھا۔ حیا نے منت کرنے والے انداز میں اسے میسج لکھا، پلیز اتنے لوگوں کے سامنے مجھ سے معافی مت منگواؤ، صرف تمہارا گروپ ہو تو میں مانگ لوں گی۔ مگر عارض خان زادہ ذرہ برابر بھی رعایت دینے کو تیار نہیں تھا۔ مجبوراً حیا کو مرے مرے قدموں سے اس طرف جانا پڑا۔ اسے ایک بار پھر عارض خان زادہ کے سامنے آتا دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیران ہونے کے ساتھ قدر فکر مند نظر آنے لگے کہ نہ جانے اب کیا ہو، کیونکہ عارض خان زادہ کے برقعے والی لڑکی سے دشمنی اب جنگل میں لگی آگ کی طرح پوری یونیورسٹی میں پھیل چکی تھی۔ سوری، وہ اس کے سامنے جا کر سپاٹ لہجے میں بولی۔ سب حیران رہ گئے۔ کیا کہا؟ سنائی نہیں دیا، پھر سے کہو۔ چہرے پر فاتحانہ تاثرات لاتے ہوئے عارض خان زادہ نے کہا تو حیا خود پر ضبط کرتے پہلے سے قدرے اونچی آواز میں سوری کہا۔ جواب میں عارض خان زادہ کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تماچا حیا کے گال پر پڑا۔ تھپڑ اتنی طاقت سے مارا گیا تھا کہ وہ نہ صرف لڑکھڑا گئی بلکہ چہرے پر سے نقاب بھی گر گیا۔ ہر کوئی ساکت رہ گیا، عارض خان زادہ کے اس غیر متوقع تھپڑ پر ہی نہیں بلکہ اس چاند سے چہرے کو دیکھ کر جس سے پردہ ہٹ چکا تھا۔ بڑی بڑی گہری آنکھیں، خوبصورت تراشیدہ بھویں، لمبی گھنیری پلکیں، خوبصورت ناک، کٹاؤ دار گلابی ہونٹ، بے تحاشا سرخ و سفید رنگت، نقاب کے پیچھے اتنا حسن چھپا ہوا تھا، ہر کوئی یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ خود عارض خان زادہ بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے یقینی کے جھٹکے سے نکل کر
हया ने अपना गिरा हुआ नकाब चेहरे पर डाला और रोते हुए वहां से निकलती चली गई। एक बार फिर वो सबका मौज़ूए गुफ्तगू थी। आरिस खान ज़ादा के दोस्तों समेत तमाम लड़के लड़कियां उसके हुस्न की तारीफ करते अपने गलत अंदाजों पर हैरान हो रहे थे कि वो तो समझते रहे कि बदसूरत होगी, कोई नुक्स होगा, तभी खुद को छिपा कर आती थी, मगर वो इतनी हसीन होगी ये उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। आरिस खान ज़ादा वो तो गुमसुम होकर रह गया था। वो मुल्लानी जिसको वो हमेशा हकारत की निगाह से देखता था, उसका मजाक उड़ाता आया था, पहले ही निगाह में अपने हुस्न से उसे घायल कर गई थी। वकार अहमद घर आ चुके थे, उन पर लगे इल्जाम भी हट चुके थे, नौकरी भी बहाल हो चुकी थी, मगर महल्ले और रिश्तेदारों में जो बदनामगी हुई थी उसका इजाला मुमकिन नहीं था। हया ने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। वकार अहमद और बानो उससे वजह पूछ पूछ कर थक गए, मगर उसकी एक ही रट थी, वजह कोई खास नहीं है, बस अब वो प्राइवेट पढ़ेगी। थक हार कर उन दोनों ने हया को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। दूसरी तरफ आरिस खान ज़ादा उसकी यूनिवर्सिटी न आने पर सख्त डिस्टर्ब था। हालांकि कुछ दिन पहले तक वो चाहता था कि वो बुर्के वाली ना आए, मगर अब उसकी यूनिवर्सिटी न आने पर वो खुद बेचैन हो गया था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अपने किए पर अफसोस के साथ साथ पछतावा भी हो रहा था। उसने खुद भी यूनिवर्सिटी आना बंद कर दिया, क्योंकि उसे बेचैन और परेशान देखकर उसके दोस्त उससे वजह पूछते थे। वो वजह बता नहीं सकता था। पिछले एक हफ्ते से वो कमरे में बंद था। जब एनी फूफो की कॉल आई, उनके छोटे बेटे की बर्थडे थी, वो इसरार कर रही थी कि आरिस जरूर आए। वो चाहकर भी एनी फूफो को इनकार नहीं कर सकता था। एनी फूफो और उसके दरमियान 5-6 साल का फर्क था। वो हमेशा से एनी फूफो के बेहद करीब रहा था। आज से 5 साल पहले उसके बाबा फरहान खानज़ादा और दादी ने एनी फूफो का एक बड़े घर में रिश्ता करना चाहा। वो शख्स उम्र में एनी से काफी बड़ा था। फरहान खानज़ादा और उसकी माँ महज स्टेटस देखकर रिश्ता कर रहे थे। एनी बिल्कुल राजी ना थी, क्योंकि वो अपनी क्लास फेलो को पसंद करती थी, जो स्टेटस में उनके हम पल्ला नहीं था, मगर एनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। घर में उसका साथ सिर्फ आरिस ने ही दिया था। शादी के बाद बाकी सब ने उससे ताल्लुक तोड़ दिया, सिवाय आरिस के, जो एनी फूफो की हर खुशी गमे में हर हाल में शरीक होता। अब भी मेंटली डिस्टर्बेंस के बावजूद वो एनी फूफो बेटे की सालगिरह में जाने के लिए तैयार हो गया। सालगिरह की तकरीब एक मुतवस्सित दर्जे के हॉल के ऊपर वाली मंजिल पर थी। नीचे वाली में किसी शादी की तकरीब चल रही थी। केक कटने के बाद जब खाना लगने लगा, वो सिगरेट सुलगाता माइंड को बहलाने के लिए बालकनी में आ खड़ा हुआ, जहां नीचे शादी की गहमा गहमी दिखाई दे रही थी। यूं ही बेख्याली में देखते हुए वो कुछ चौंक सा गया। उसे शादी की तकरीब सदमे में बदली महसूस हो रही थी। वो गौर से देखने लगा। एक अधेड़ उम्र शख्स था जो रो रो कर किसी की मिन्नतें कर रहा था। आरिस खानज़ादा को ऐसे लगा जैसे उस शख्स को उसने कहीं देखा है। फिर एकदम उसके जहन में झमाका हुआ तो वो तेजी से सीढ़ियां पलांगता नीचे आया। करीब से देखने पर कंफर्म हो गया। वो रोता गिड़गिड़ाता किसी के सामने हाथ फैलाकर मिन्नतें करता शख्स वकार अहमद था, बुर्के वाली हया वकार का बाप। ये तकरीब किसी और की नहीं बल्कि हया की शादी की थी, मगर दुल्हे वालों को ऐन वक्त पर कहीं से पता चल गया था कि दुल्हन का बाप ड्रग्स के इल्जाम में जेल में रहकर आया है, तो उन लोगों ने रिश्ता जोड़ने से इनकार कर दिया था। आरिज हसन के लिए तो ये इंकशाफ ही शदीद सदमे वाला था कि हैदर वकार की शादी हो रही थी, जिसकी मोहब्बत में वो इतने दिनों से दीवाना हो रहा था, और वो किसी और की होने जा रही थी और उसे पता ही नहीं था। ये तो कुदरत का करिश्मा हुआ कि ऐन वक्त पर लड़के वालों की तरफ से इनकार करने पर हया वकार किसी और की ना हो सके। एक सेकंड में फैसला करके वो वकार अहमद के पास जा खड़ा हुआ था, जो इस अमीर ज़ादे की बात पर पहले तो बेयकीनी से उसे देखते रहे, फिर खुशी से रो पड़े। ऐनी फूफो को फोन करके उसने फौरन नीचे आने को कहा। साथ ही अपने घर वालों को भी फोन करके बता दिया कि वो शादी कर रहा है, उन्हें शामिल होना है तो 10 मिनट में पहुंचे, वरना उनकी मर्जी।
اور پھر اس کی توقع کے مطابق فرحان خان زادہ اور سمینہ خان زادہ افراتفری میں وہاں پہنچے تھے، مگر نکاح میں شریک ہونے نہیں بلکہ ایک مڈل کلاس لڑکے سے نکاح کرنے پر بیٹوں کو روکنے کے لیے۔ مگر جب لڑکی کو انہوں نے دیکھا تو اس کی خوبصورتی سے خود بھی متاثر ہو گئے۔ اس کی ماں تو چاہتی ہی یہی تھی کہ اس کی شادی کسی الٹرا ماڈرن کے بجائے ایک ایسی لڑکی سے ہو جو گھر سنبھالنے والی ہو۔ دوسری طرف حیا نکاح کے وقت عارض خان زادہ کا نام سن کر ششد رہ گئی تھی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر ماں باپ کی خوشی کے لیے خاموشی سے قبول کر لیا۔ عارض خان زادہ اسے پا کر بے تحاشا خوش تھا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا جس لڑکی کے لیے وہ اتنے دنوں سے اضطراب میں مبتلا، یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ اسے اپنی زندگی میں کیسے لائے، اور وہ یوں اتنے آرام سے اور اتنے غیر متوقع طریقے سے اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی، ایسا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ بڑا سرشار سا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا جب اچانک ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور عارض خان زادہ اپنی جگہ پر جم گیا، مبہوت ہو کر رہ گیا۔ گھٹنوں سے اوپر سرخ نائٹی میں ملبوس، جس میں جھلکتی سڈول ٹانگوں سمیت جسم کا انگ انگ نمایاں ہو رہا تھا، اوپر کھلے بال، وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ حسن مکمل طور پر بے حجاب تھا، اس کی دسترس میں تھا، وہ بھلا کیسے دور رہتا۔ بے خودی کے عالم میں وہ اس کی طرف بڑھا۔ حیا وہ اسے اپنے بازوؤں میں لینا چاہتا تھا جب حیا کی تلخ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، بس مجھے پردے کے بغیر دیکھنے کی تمہاری خواہش پوری ہو گئی نا؟ عارض خان زادہ اتنا کافی ہے، یا یہ بھی ہٹا دوں؟ مزید آنکھیں سینکنی ہے تو سینک لو۔ اس کی غم و غصے میں ڈوبی تلخ آواز عارض خان کو بری طرح شرمندہ کر گئی۔ آئی ایم سوری حیا، میں اپنی تمام غلطیوں کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ پلیز تم مجھے معاف کر دو اور وہ سب بھول جاؤ۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آؤ ہم اپنی نئی خوبصورت زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ وہ نرمی سے کہتے اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھا جب حیا نے غصے سے اس کا حصار توڑا اور 2 قدم دور جا کھڑی ہوئی۔ خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ مجھے تم سے نفرت ہے عارض خان زادہ، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور تم کیا سمجھے تمہاری سیج سجاؤں گی۔ بھول ہے، ٹھیک ہے یار، نفرت غصہ اپنی جگہ، وہ سب بھی کر لینا، پوری زندگی پڑی ہے، مگر فی الحال دور رہ کر تڑپاؤ نہیں۔ اتنا مختصر لباس پہن کر میرے جذبات جگا کر چاہتی ہو کہ دور رہوں۔ آئی ایم سوری ڈارلنگ، انسان ہوں میں، فرشتہ نہیں۔ کوئی بھی انسان اتنی خوبصورت بیوی سے دور نہیں رہ سکتا، وہ مسکرا کر کہتے اسے اپنے گھیرے میں لے چکا تھا۔ حیا نے بھرپور مزاحمت کی مگر عارض خان زادہ کے مضبوط ارادوں کے آگے اس کی مزاحمت جلد ہی دم توڑ گئی۔ وہ جتنا خوش، جتنا سرشار تھا، اسے پا کر حیا اتنی ہی غم و غصے اور نفرت سے تل ملا رہی تھی۔ شادی کے دوسرے دن وہ اسے اپنے ساتھ یونیورسٹی چلنے کو کہہ رہا تھا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس یونیورسٹی پر اور وہاں کے تمام لوگوں پر۔ وہ یونیورسٹی تم اپر کلاس والوں کو ہی مبارک ہو، مجھے نہیں ضرورت اب وہاں پڑھنے کی، تیش بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے انکار کر دیا۔ مگر عارض خان زادہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اس نے حیا سے صاف کہہ دیا، اگر تم نہیں چلو گی پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ 24 گھنٹے یہیں بیڈ روم میں تمہارے ساتھ بیٹھ رہوں گا، اور صرف بیٹھا نہیں رہوں گا بلکہ میری قربت بھی جھیلنی پڑے گی تمہیں۔ حیا پھر بھی نہ مانتی اگر وہ اپنی بات سچ نہ کر دکھاتا۔ جب اس نے اسے اپنے قربت سے رہائی بخشی تو روتے ہوئے وہ اس کے ساتھ یونیورسٹی جانے کا اقرار کر گئی۔ اسی شام عارض اس کے کچھ دوست اس سے ملنے آئے۔ حیا کو پتہ چلا یہ وہی یونیورسٹی والے ہیں تو ایک بولڈ سا ڈریس پہن کر وہ ان کے سامنے جانے لگی تھی۔ جب عارض نے اسے روکا، یہ کیسے کپڑے پہن کر تم میرے دوستوں کے سامنے جا رہی تھی؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ حیرت کے ساتھ اسے غصہ بھی آیا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ایکچولی تمہاری طرح تمہارے دوست بھی مجھے بے حجاب دیکھنے کے خواہش مند تھے نا، تو سوچا ان کی خواہش پوری کر دوں۔ حیا کی بات پر ایک پل کے لیے تو وہ حیران ہوا، پھر اس کا مقصد سمجھتے ہوئے گھور کر بولا، تم مجھے شرمندہ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہی ہو، مگر یہ تو دیکھو تمہارا اپنا امیج خراب ہو رہا۔
कल मैम भी कह रही थी, मैं तो समझी थी कि लड़की शरीफ और अच्छी ड्रेसिंग करने वाली होगी, मगर ये तो हमारी क्लास की बेबाक लड़कियों जैसी लगने लगी है। ठीक है, मुझसे नफरत गुस्सा अपनी जगह, मगर खुद को तो डिग्रेड मत करो यार। आखिर में उसका लहजा इल्तजाइया था, मगर हया पर कोई असर न हुआ। वो डीट बनकर उसी हुलिये में बाहर जाने लगी थी जब आरिज ने उसे बाजू से पकड़कर बेड पर धकेला और खुद कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा लॉक कर दिया। पीछे वो औंधे मुंह बेड पर पड़ी रोती रही। फिर उठी तो सामने आईने में अपने हुलिये को देखकर उसे खुद भी शर्मा गई। आरिज खानजादा को शर्मिंदा करने के चक्कर में बेशर्म बनकर वो खुद भी अपने आप से शर्मिंदा हो रही थी। फिर यही पर इत्तफा नहीं हुआ। दूसरे दिन उसके साथ यूनी जाने के लिए उसने नाइट जीन्स और बिना आस्तीनों की शर्ट का इंतखाब किया। तुम ऐसे कपड़े पहनकर यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? आरिज ने बेहद संजीदा लहजे में कहा। क्यों नहीं जाऊंगी, सब लड़कियां वहां ऐसे ही कपड़े पहनकर आती हैं। हया ने चुभते हुए लहजे में उसे याद दिलाया। हाँ, आती होंगी पहनकर, मगर तुम उन जैसी नहीं हो, सबसे अलग हो, पहले की तरह पर्दे में जाओगी। आरिज ने हतमी अंदाज में कहा। मेरे पर्दे से तो पूरी यूनिवर्सिटी को मसाला है, और तुम एक बुर्के वाली को अपने साथ कैसे लेकर जाओगे, जिसके बुर्के से सबसे ज्यादा तुम ही चिढ़ते थे? शर्म नहीं आएगी क्या तुम्हें? अपने दोस्तों के सामने हया की तंज करने पर आरिज ने जिच होकर उसे देखा। हया, मुझे तंग मत करो, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, जल्दी से अपना बुर्का पहन कर आओ। आरिज ने हुक्मिया अंदाज में कहा तो वो बिगड़े अंदाज में सोफे पर बैठती हुई बोली, अगर इस खुले में नहीं ले जा सकते तो मुझे नहीं जाना। फिर यूनिवर्सिटी? ओके ठीक है, कोई एतराज नहीं, मैं भी छुट्टी कर लेता हूँ, सारे दिन तुम्हारे साथ यही बेडरूम में स्पेंड कर लूंगा। हया उसके बेडरूम में टाइम स्पेंड करने का मकसद अच्छी तरह जानती थी, इसलिए घबराकर खड़ी हो गई और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं बुर्का पहन कर आती हूँ। आरिज खानजादा के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। यूनिवर्सिटी में बुर्के वाली हया वकार को आरिज खानजादा के साथ देखकर हर कोई हैरान रह गया। आरिज ने बड़े फखरिया अंदाज में तारुफ कराते हुए कहा, हया वकार, अब हया आरिज बन चुकी है, जिसका मतलब था कोई भी अब इसका मजाक उड़ाने या कमेंट पास करने का सोचे भी ना। उसकी चॉइस पर हैरान होने के बावजूद बहुत से लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। कुछ लोग जल गए, उनमें लड़कियां शामिल थी जो आरिज खानजादा के लिए उम्मीदवार बनी बैठी थी। एक बुर्के वाली को उन पर तरजीह देकर आरिज खानजादा ने इन मॉडर्न लड़कियों के अरमानों का खून किया था। वो तिल मिला रही थी, मगर आरिज खानजादा के डर से कमेंट पास करने की हिम्मत न थी। आरिज खानजादा के दोस्तों समेत वो लोग उसकी हया वकार से शादी पर बिल्कुल हैरान न हुए, जिन्होंने उस दिन नकाब गिरने पर उसका चेहरा देखा था। हया मुतमईन होकर पढ़ रही थी। आरिज खानजादा किसी मुहाफिज की तरह यूनिवर्सिटी में पल पल उसके साथ रहता। वो लोग जो पहले उसे हकारत की निगाह से देखते थे, आरिज खानजादा की वजह से उसे इज्जत देने पर मजबूर हो गए थे। अब क्लास में वो सबसे लास्ट रो में नहीं बल्कि फर्स्ट रो में बैठती थी। पहले वो अपने बुर्के की वजह से तमाम लोगों की नजरों में आई, फिर आरिज खानजादा की बीवी होने के नाते उसे वैल्यू दी गई। मगर जब फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप करके उसने अपनी जहानत दिखाई तो प्रोफेसर तक उससे मुतासिर नजर आए। पढ़ाई में तो वो ज़हीन थी ही, उसके साथ वो एक अच्छी डिबेटर भी थी। यूनिवर्सिटी के सालाना तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेकर उसने पहला इनाम जीता, तो जहाँ हर कोई उसकी जहानत से मुतासिर नजर आया, वहाँ खुद भी वो खुश थी। आरिज उसे हर तरह से सपोर्ट कर रहा था। शुरू में तो वो इससे रूखा रवैया इख्तियार किए रही, मगर आहिस्ता आहिस्ता दोनों में दोस्ती होने लगी। यूनिवर्सिटी में अब भी उसकी कोई फीमेल दोस्त नहीं थी, मगर अब उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जिस शख्स की दोस्ती पाने के लिए हर किसी की कोशिश होती, अब वो शख्स उसका दोस्त था। उसके हवाले से तमाम निगेटिव बातें और सोच हया के दिमाग से आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही थी। वकार अहमद और बानो उसके दोबारा यूनिवर्सिटी जाने पर खुश और आरिज के मशहूर थे, जो उनकी बहुत इज्जत करता था। उसने आरिज खानजादा को माफ़ करके दिल से अपनाया, तो कुछ ही अरसे में वो उसे खानजादों की पसंदीदा और लाडली तरीन बहू का दर्जा दिलवा चुका था। हया के ही कहने पर फरहान खानजादा ने ऐनी फूफो को माफ़ करके उसके साथ आना जाना शुरू किया। आरिज की डिग्री मुकम्मल हो चुकी थी, उसे ऑफिस जाना होता था, मगर फिर भी हया को अकेला ना छोड़ता। जब तक उसकी क्लासेस होती यूनी में उसके साथ रहता, और फिर क्लासेस के बाद उसे घर छोड़कर ऑफिस चला जाता।
جس دن حیا نے آخری سمسٹر ختم کیا اسی دن اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔